سلام كم تكونوا زغبركم تعذبتنا نلوم على تحيزنا لكم زمصانا زيناتنا باخونا بلوم صرنا مكتال كون لكم يمنام ውድድር ፕሪሚየር ሊግ በመንገዲ ግጥም ቻምፒዮን አርሰናልን በናይ ቀደም ታሪካዊ ተጻዋታይ ቼልሲን እንግሊዝን ፍራንክ ላምፓርድ መራህ ዘላ ኮቨንትሪ አቢሎም ተመሊሱሎም ጋዜጠኛ ስፖርት አሌክስ ኬብል አብ ቀዳማይ ሰሞን ውድድር ፕሪሚየር ሊግ ክንጽበየም ዘለና ወሰንቲ ፍጻሜታት በዕምቀት ዳሲሱሎም ፈላሚ ግጥማት ዓበይቲ ክለባት እንግሊዝ በዕምቀት ምስንዕዘብ አርሰናል ዲያን ንግስነታ ከተውሕስ ወይስ ኮቨንትሪ መስጠንክር ክሰርሕ ቀዳማይ ሕቶም عرب مشتابي مارات ستاديوم زكير مخفت صوتا برتوع سمعي زسنيو مراخ قدم كون تثبيتي جبر كوفنتري سيتي دحرنا ربع زمن كبيد كالسي مالت كاب كل تشان حدن جميران تحت واي ديفيجن دحر مرادام ستاديوم امسانا كومون فاينانساوي كلولاو محلافه تحت سلطاني فرانك لامبارنا بريمير ليج بمملاس ابزي دحر 10 عامات تكايدو فلامي ناي بريمير ليج قطمام ندغفتا فولي تاريخ سريحه بملسوتا تسراسروم دليتالوام بانصارو ميكال ارتيتا بزوان تنزنو حجيزي زغلغلا سلطان بريمير ليج كوين يركب كابتو مابزوان زلو 10 سلطان تون نسو تراي وانچا بريمير ليج زلعالم كوسب ارسنال لتني 5 عامات غعزو هنصت بمززام زي حلفه ورحي غومبوت وانچا بريمير ليج بالعالم كاب ناي نوي عامات صورا غلاغيل وايوم كمتي زي حلفه سومون اب كوميونيتي شيل زرايتو بلص بقعت لمون بريمير ليج كاب فلامي صوتا تقليلان مقصار تانديدا كم تبغس ترتر يلن ماريسكا مس مانشستر سيتي غعزو بعوت كجمر ديوم كالحتوم نه غوارديولا متكان زغونا سلطاني كبيديوم نحدش سلطاني انزو ماريسكا دما سن بتعبيت خواخبتي كم بعد جون ستونس برناردو سيلفان رودرن نتي بدو مليسو اخبيدو ولوم مانشستر سيتي انصار بورنس موزا بريمير ليج اميدا خاب زكيرتوم تشعت قطمات اب كلو تعويتات راي زيكونم بتقلالا دمر 34 بشدشه شتوتات تعويتام كاب 15 ناي مخفتي صوتاون سيتيم اب 14 تعويتام زين ماريسكا صبغ زينا كوان تخونم دحرت بارسنال اب كوميونيتي شيلز قطمون اي سلسته بارو سعرت جن اب فلامي قطمو وصيت انت زيمصيوم اب تحتي ترير صقطاتيو عامتو كجمر قدن كهونيوم نيوكاسلن ليفربولن داغماي مارخ قطم كريانا دين صالصيحتوم زي حلف عامت اب كلاي قطم بريمير ليج ليفربول بشوتو 16 عامت ريون غمهام اموداتا دقيق 3 بخلته كم استعوته زكريوم لهم عمد دما خلتين كلبات متقعتو سلتي زفتو حدستي اسلطن تحيزن مصينا لوام عدش اسلطاني نيوكاسل ماتياس يايسلام كاب سعوداويت كلب الاهلي كمصخولهم اب عبيت ليغات اوروبا تمكرو يبلون بتمساسالي اندوني راويلا بليفربول نتلعل صقطي زتقم هيفي ميتال تبايلو صواع سلطون متتاو غزي كحاتو يخليوم كلتيوم اسلطنتين متقعتي قدام نزب كعسو غري بمخطال زي عرف وطرت زملو صوت قربوم تثبيت يغبرم بدي زربي زتهانصت حداس توتنهام ببرينفر بخمي كتفتنيام رابعي حتوم روبرتو دي زربي زحلف عامت نتوتنهام بريمير ليج نمصنح عبي سرح سريحيوم ابز غرامات كن فلسفنو ملو بملو كتكبر غزي رخيبلهم مقصار كعسو قصال صقطن قلطف متقعتن لهم عامت من توتنهام كخونيوم نماكلاي مسمر زمرح ساندرو تونالي ممصاون نزي زرغاغصي نيروم يكون بر مخفتي صوتا قليل ايكونن برينفر عميقا بمكلخاله بغبر ملسي تتقع ترار غانتا بمخونام نحدش غعزو دي زربي بخبيد كتفتنو تثبيتالهم هول سيتي انصار مانشستر يونايتد تاريخ كسرح ديام حمشاي حتوم زي صوتا بغمت غازيطنيا اليكس كيبل هذا خابتهم عباي كلب تود كلهم فلامي صوتا يمثل هول سيتي بستاتستيكس ببسحي زكيرتو فتنشتهم اب تحت واي درجه كوانت نبرت نخلو غمتا سيرايام ببلاي اوف بيلانا بريمير ليج ديبام اوبتاون زحلف عمت اب 24 كلبات شامبيونشيب ام مبل 23 ودرا خزازم غمتو هيبو نيروم بانصارو مانشستر يونايتد اب تحت مايكل كاريك بزاكبتو نطبيم اب بريمير ليج لعلواي ترزي زحازت كلبيام هول سيتي انصار يونايتد اب زكيرتهم ناي مودات 10 قطماتام تعويتاون يتفلطن كل غمتات باونتان اب يونايتد زم بالكوان تخونم ابتي بدغف تخدم تسفا زغبرلو ميدا ام كي ام جن تامر كفتر لعل تخلولهم فولهام دو تشيلسي منيان معراب لندن كتقاصصر شاد شايحتهم حدش سلطاني فولهام الفارو البيلوان حدش سلطاني تشيلسي جافي الونسون اب ليفربول ريال مدريدن بحبار زتتصاوتو ناي قرب عرخيم لهم ግን 3 ኪሎ ሜትር ጥራይ ኣብ ዝተረሓqa ክለባት ምዕራብ ለንደን መቀናቅንቲ ኮይኖም ኣለዎም እዚ ውድድር ድማ ዕርክነት ዝፈቅድ ኣይኮነን ቸልሲ ካብቲ ዝሓለፈ ዓመት ዘጋጠማ ውድቀት ንምትሳም ንስልቲ ኣሎንሶ ዝሰማምዑ ከም ዳኒ ዌልቤክን ጆርዳን ሄንደርሰንን ዝኣመሰሉ ተመክሮ ዘለዎም ተጻወቲ ናብ መሳርዓ ጸንቢራላ በአንጻሩ ፉልሃም ድሕሪ ምስንባት ማርኮ ሲልቫ ቀዳምነት ምርግጋጥ ራያ ትደሊ ዘላ عبيتي تتصاوتا زفانوت استون فيلا انصار برايتن بعوت كجمر ديام شاباي حتوم استون فيلا بزغرامات كم مورغان روجرز يوري تليمنسن لوكاس دينين زامسول تتصاوتي بمسنباتام عبدغفتا شغلوت فتيرالام يكون براب يويفا سوبر كاب انصار بي اس جي زريتو بقعت بفلاي دما بقعت منسيا تتصاوتا جورج هيمينغسن براين ماجون فراد دغفتا بخفيل افانيوم مبزحتن مكنقنتي كلبات فيلا بنا سلطنت لوطي كركبان كلوام فيلا ግን ምስቲ መባልዕታ ኮይኑ ዘለውና የምረም አሙሉ ምርጋያት ርከብ ዘላም አንጻር ብራይተኑን ከበርባዕተ ጾታ በሰለስተ ዓወት በመምዝጋብ በብሉጽ ሕሉፍ ታሪኽ ተሰነያም ናብ ፈላሚ ግጥማኽታቶም
ለንደናዊት ክለብ ቶተንሃም ሆትስፐር ብራዚላዊ ናይ ክንፊ ተጻዋታይ ማን ሲቲ ሳቪኒዮ ክሳብ 85 ሚልዮን ፓውንድ ብዝበጽሕ ክፍሊ ዝውውር ንምፍራም ተሰማሚዓ ከም ዘላ ተፈሊጡ زودي 22 ዓመት ተጻዋታይ ሕክምናዊ ምርመራ ድሕሪ ምክያዱ ናይ ነዊሕ እዋን ውዕል ክፍርም እዩ ስፐርስ ንሳቪኒዮ ንምምጻእ ልዕሊ 1 ዓመት ክትጽዕር ድሕሪ ምጽናሕያ ሎሚ ዕላማ ወቂዓ ዘላ ኣብ ትሕቲ ፔፕ ጓርዲዮላ ብዙሕ ናይ ምጽዋት ዕድል ዘይረኸበ ሳቪኒዮ ሎሚ ኣካል ናይቲ ኣሰልጣኒ ሮቤርቶ ዲ ዘርቢ ዝሃንጾ ዘሎ ሓድሽ መስመር መጥቃዕቲ ስፐርስ ክኸውን እዩ ቶተንሃም ካብ መሸጣ ተጻዋቲ ክሳብ 140 ሚልዮን ፓውንድ እኳ እንተረኸበት ክሳብ ሎሚ ግን ኣብ ዝኽረማት ልዕሊ 300 ሚልዮን ፓውንድ ኣውፅያላ ገናውን ኦማር ማርሙሽን ኮዲ ጋክፖን ዝኣመሰሉ ተጻዋቲ ንምምጻእ ትህንደዳላ ስፐርስ ስለምንታይ ኣብ ሳቪኒዮ ክንድዚ ዝኣክል ዓቢ ወፍሪ ትገብራላ ንዝብል ሕቶ ድማ ብኣሃዝ ክረአ ከሎ ሳቪኒዮ ማንቸስተር ሲቲ ኣብ ዘሕለፎ ግዜ ኣብ 84 ግጥማት 7 ሸቶታት ጥራይ ብምምዝጋብ ክንድዚ ዝኣክል ገንዘብ ዘውፅእ ይመስልኒ ይኹን እምበር ተሓቀኛ ዓቕሚ ናይ ተጻዋታይ ዝተራየ ኣብ 2023-24 ብልቓሕ ምስ እስፓኛዊት ክለብ ጂሮና ኣብ ዝጻወተሉ ዝነበረ እዋን እዩ ኣብቲ ውድድር ንተኸላኸልቲ በይኑ ብምሕላፍ ኩዕሶ ሒዝካ ንቕድሚት ብምድፋን ዕድላት ሸቶ ብምፍጣርን ኣብ ላሊጋ ቀዳማይ ደረጃ ሒዙ ነይሩ እዩ ፍጥነት ምስ ኩዕሶ ናይ ምኽያድ ክእለትን ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት መጥቃዕቲ ናይ ምጽዋት ተዓጻጻፍነትን እዚ ተጻዋታይ ነቲ ስልታዊ ቀራርባ ኣሰልጣኒ ዲ ዘርቢ ብልክዕ ዝሰማማዕ እዩ ታክቲክ ዲ ዘርቢ ንኣንጻር ጋንታ ንቕድሚት ከም ዝስሕቡ ብምግባር ነቶም ናይ መስመር ኣጥቃዕቲ ሓደ ንሓደ ዘራኽብ ክፍቲ ቦታታት ኣብ ምፍጣር ዝተመርኮሰ እዩ ሳቪኒዮ ድማ ነዚ ክፍቲ ቦታታት ንምጥቃም ዝበለጸ ብቕዓት ዘለዎ ተጻዋታይ እዩ ብሓጺሩ ቶተንሃም ነዚ ዝኣክል መጠን ገንዘብ ተፍስስ ዘላ ነቲ ምሲቲ ኮይኑ ዘርኣየ ድኹም ቁጽሪ ሸቶታት ዘይኮነ ነቲ ኣብ እስፓኛ ዘርኣየ ብሉጽ ብቕዓት ፍጥነትን ክእለትን ሙሉእ እምነት ብምግባር እዩ ሓያል መስመር ምክልኻል ጋንታታት ፕሪምየር ሊግ ንምስባር ሳቪኒዮ ቁልፊ መሳርሒ ዲ ዘርቢ ክኸውን እዩ ዝብል ድማ ልዑል ትጽቢት ኣሎ ኣሰልጣን ማንቸስተር ዩናይትድ ማይክል ካሪክ ነቲ ብ65 ሚልዮን ፓውንድ ምስ ብራይተን ኣብ ጫፍ ስምምዕ በፂሑ ዘሎ ምስጋር ካርሎስ ባሌባ ብዓወት ምዛዘመ ጠመቱን ኣብ ምዕዳግ ሓድሽ ናይ ጸጋም ተኸላኻላይ ከም ዘቕንዕ አንፊቶም ዝወዲ 22 ዓመት ካሜሩናዊ ኮኸባ ከፋፋሊ ነቲ ዩናይትድ ኣብ ማእከል መስመራት ተካይዶ ዘላ ህንጸት ዝተጸንበረ ሳልሳይ ፈራሚ ዝኽረማት ክኸውን ተስፋ ኣሎም ቀጻሊ ዕላማ ዩናይትድ ድማ ጸጋማይ ክንፊ መስመር ምክልኻል ምድልዳል ኮይኑ ተኸላኻላይ ባርሴሎና አሌሃንድሮ ባልዴ ከም ቀንዲ ሕጹይ ኮይኑ ተኽለቡን ብቐረባ ትከታተሎ ከም ዘላ ይግለጽ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ብዛዕባ ምድልዳል ጸጋማይ መስመር ምክልኻል ዝተሓተተ ካሪክ ጥንቁቕ መልሲ ክህብ ከሎ ቀንዲ ዕላማና ብሓፈሻ ጋንታ ምሕያል እዩ ነዚ ንምዕዋድ ድማ ጽዑቕ ጻዕሪ ነካይድ ኣለና ዘለና ዕድላት ብዝግባእ ብምጥቃም ናብ ዝሓሸ ደረጃ ንምስጋር ንሰርሕ ኣለና ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝበልክዎ ነዚ ናይ ዕዳጋ መስኮት ካብቲ ዝጀመርናዮ ብዝበለጸ ዝያዳ ደልዲልና ክንዛዝሙ ኢና ንደሊ ክሳብ ሕጂ ድማ ኣብ ጽቡቕ መንገዲ ኢና ንርከብ ዘለና ክብል መሊሱ እዚ መግለጺ ዝወጽእ ዘሎ ዩናይትድ ኣብ ሓድሽ ዓመት ስፖርት ፕሪምየር ሊግ አንጻር ሓዳስና ፕሪምየር ሊግ ዘደየበት ሆል ሲቲ ቀዳም ንተካይዶ መኽፈቲ ጾታ ትዳለወሉ ዘላ እዋን እዩ ዋላኳ ዩናይትድ ንባሌባ ቅድሚ ጾታ ከተፈርሞ እንተኻለት ብሰንኪ ዘለዎ መጉዳእቲ ግን ኣብ ዝግጥም ኣይክስለፍን እዩ በአንጻሩ ኣጥቃዒ ቤንጃሚን ሴስኮ ኣብ ጾታ ክሳተፍ ልዑል ተኽለሎም ካሪክ ብዛዕባ ኩነታት ጥዕና 4 ተጻወቱ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ሴስኮ ብሰንኪ መጉዳእቲ ኩሉ ጾታታት ቅድመ ውድድር እኳ እንተምለጦም ኣብዚ ሰሙን ግን ምስ ሓላው ልዳት ካርል ዳርሎውን ተኸላኻላይ ማቲያስ ደሊትን ናብ ሙሉእ ልምምድ ተመሊሱሎም ሜሰን ማውንት ግን ናብ ጾታ ንኽምለስ ተወሳኺ ግዜ ክገድሶ እዩ ካሪክ ነዚ ኩነታት ብዝርዝር ከብርህ ከሎም ካርል ዳርሎው ኣብ ሰሙን ናብ ልምምድ ተመሊሱ ኣብ ጽቡቕ ኣካላዊ ቁመና ይርከብ ማቲያስ ደሊት ነዊሕ እዋን ካብ ሜዳ ርሒቑ ድሕሪ ምጽናሕ ናብ ልምምድ ምምላሱ ዘሐጉስ እዩ ኣብ ጾታ እኳ ክስለፍ ኣይኮነን ግን ጽቡቕ ኣንፈት ሒዙሎ ክብል ከሎም ሴስኮ ናብ ሙሉእ ልምምድ ምምላሱ ንጋንታ ንዓባ ሓይሊ ድሕሪ ምባል ናብ ሜዳ ተመሊሱ ውሕድ ደቂቕ ክጻወት ብሃንቀውታ ንጽቢ ኣለና ሜሰን ማውንት ግን ብንእሾ መጉዳእቲ ንከባቢ 10 መዓልታት ካብ ጾታ ርሒቑሎም ሙሉእ ብምሉእ ንኻሓዊ ኣዝዩ ቀሪቡ እኳ እንተሃለወ ኣብ ዝግጥም ክሳተፍ ዘለዎ ዕድል ግን ኣዝዩ ውሱን ይብል ማይክል ካሪክ ቀጺሉ ኣብ ናይ ዝቕጽል ሰሙን ግጥም ግን ክምለስ እዩ ዘተሓሳስብ ዓብዪ መጉዳእቲ የብሉን ብምባል ካሪክ መግለጺኡ ዛዚሙ ኣሰልጣኒ ቸልሲ ዣቪ አሎንሶ ኢንዞ ፈርናንደዝ ኣብዚ ናይ ክራማት መስኮት ምስጋር ተጻወቲ ኣብ ቸልሲ ንኽጸንሕ ውሕስነት ክፍቃደኛ እኳ እንተዘይኮነ ኣርጀንቲናዊ ኮኸብ ናብ ልምምድ ካብ ዝምለሳት ሒዙ ብዘርእዮ ዘሎ ብሉጽ ስነ ምግባርን ተወፋይነትን ግን ንኢድዎሎም ፈርናንደዝ ጌና ናይ ማንቸስተር ሲቲ ተገዳስነት ይስሕብ እኳ እንተሎም ክሳብ ሎሚ ግን ዝኾነ ወግዓዊ ናይ ዕዳጋ ጠለብ ኣይቀረበን ዘሎም ቸልሲ ኣቐዲማ ነዚ ተጻዋታይ ንምሻጥ 120 ሚልዮን ፓውንድ ታሕት እኳ እንተነበረት እቲ በዚ ዋጋ ክሽየጥ ዝተዋህበ ናይ ግዜ ገደብ ግን ዝሓለፈ ዓርቢ ከም ዘብቅዕ ተኽለብ ኣፍሊጣላ ድሕሪ ምዕጻው መስኮት ዕዳጋ ፈርናንደዝ ተጻዋታይ ቸልሲ ኮይኑ ክቕጽል ድዩ ዝብል ሕቶ ዝቐረበሉ ኣሎንሶ ቀጥታዊ መልሲ ካብ ምሃብ ብምቑጣብ
ኤንዞ ተጻዋታይ ቸልሲው ኣዝዩ ብሉጽ ተጻዋታዩ ቅድሚ 10 መዓልታት ናብ ልምምድ ካብ ዝምለሳት ሒዞም ልምምዳቱ ብዝግባእ ይካይዳሎም ምስጋንቱውን ብግቡእ ተዋሂዱሎም ብሕጉሳት ኢና ንናይ ሶኒ ጾታ ድማ ይዳለሉ ክብል መልሲ ሂቦም ፈርናንዴዝ ኣብ ተኽለብ ክጸንሕ ከም ዝደሊ ነጊርዎ እንተኾይኑ ንዝቐረበሉ ተወሳኺ ሕቶ ግን ኣሎንሶም ብብሉጽ ኩነታት ልምምድ ይገብራሎም ጽቡቕ ራያ ከም ዘለዎ ይዕዘብ ኣለኹ ንሕና ንደልዮ ድማ ዝዩ ኩሉ ተጻዋታይ ንመኽፈቲ ጾታ ፕሪምየር ሊግ ንምድላው ዝካሉ ይገብራሎ ብምባል ብዛዕባ ኤንዞ ፈርናንዴዝ ዝቐረበ ሕቶታት ደምዲሞም ውሽጣዊ ምንጭታት ቸልሲ ከም ዝሕብርዎም ማንቸስተር ሲቲ ወግዓዊ ዝርብ እንተዳ ጀሚራ ቸልሲ ኣብ ዝዋን ካብ 120 ሚልዮን ፓውንድ ንላዕሊ ክትሓትት ምዃና ይሕበር ተኽለብ ክሳብ ሓደ መስከረም ኣብ ዘሎ ጸቢብ ግዜ ንዑ ዝትክ ተጻዋታይ ንምርካብ ዘለዋ ናይ ግዜ ጸቕጥውን ኣብ ግምት የትያላ ፈርናንዴዝ እንተረኣ ተፋኒው ኣሌክስ ስኮት ኣዳም ዋርቶንን ማርቲን ዙብመንድን ከም ተካቲዛ ኣርጀንቲናዊ ተጠሚቶም ዘለው ተጻወትዮም ኣብ ካልእ ዜና ዘኽለብ ጃው ፔድሮ ምስ ቸልሲ ሓድሽ ውዕል ክኽትም ትጽቢት ክግበር ከሎ ነታ ዝሓለፈ ዓመት ብሊያም ዴላፕ ተታሒዛ ዝነበረት ቁጽሪ 9 ማልያ ብወግዒ ተረኪቡሎም ብዛዕባ ዝወዲ 24 ዓመት ብራዚላዊት ከዓይ ዝተሓተተ ኣሎንሶ ምስ ጃው ብዙሕ ግዜ ንዘራረብ ኢና ብሉጽ ተጻዋታይ ጥራይ ዘይኮነ ብሉጽ ባህሪ ዘለዎ እውን እዩ ከም ብሉጽ ተጻዋታይ መራሕን ዘርእዮ ዘሎ ዕብየት ድማ መዓልታዊ ኮነ ኣብ ነብሲ ወከፍ ጾታ ብግልጺ ይረአ ይኽብል ንኢድዎም ወሲኹ ድማ ብሉጽ ዓመተ ስፖርት ንምሕላፍ ሸቶታትን ምምዝጋብን ንጋንታ ንምሕጋዝን ዓብዪ ትኹረትን ድሌትን ኣለዎም ብባህርያቱ ኣዝየ ዝድነቕ ሕጂ ድማ ዓላማታቱ ንኽወቅዕ ክንሕግዞ ኣለና ክብል መግለጺ እዩ ዛዚሙ ሻምፒዮን ኣርሰናል ንመኽፈቲ ጾታ ፕሪምየር ሊግ አንጻር ኮቨንትሪ ሲቲ ኣብ ትዳለወሉ ዘላ እዋን ኣሰልጣኒ ሚኬል ኣርቴታ ብዛዕባ ሓደስቲ ምስጋራት ኩነታት ተጻውቱን ዕላማታት ዘኽለበን ሰፊሕ ጋዜጣዊ መግለጺ ሂቦም እቲ ብ75 ሚልዮን ፓውንድ ዝፈረመ ሓድሽ ኮኸብ ማእከላይ ሜዳ ብራዚላዊ ብሩኖ ጉማሬሽ ኣብቲ አንጻር ማን ሲቲ ሰለስተ ባሮ ዝተዓወትሉ ግጥም ኮሚኒቲ ሺልድ መጉዳእቲ ስለ ዘጋጥሞም ኣብ ናይ ዓርቢ ጾታ ምስላፉ ኣጠራጣሪ ኮይኑሎም ብኣንጻሩ ድሕሪ ውድድር ዋንጫ ዓለም ተወሳኺ ዕረፍቲ ተዋሂቦም ዝጸንሐ ዴክላን ራይስን ቡካዮ ሳካን ንጾታ ሙሉእ ብሙሉእ ድልዋት ምዃኖም ኣርቴታ ኣረጋጊጹሎም ይኹን እምበር ዩሬን ቲምበርን ዊልያም ሳሊባን ብመጉዳእቲ ንነዊሕ እዋን ካብ ሜዳ ክርሕቅዮም ብኸቢድ መጉዳእቲ ሳሊባን ቲምበርን ዝተፈጥረ ሃጓፍ ምክልኻል ንምምላም ኣርሰናል ኣብ ዕዳጋ ተጻወቲ ኣዝያ ንጥፍቲ ኮይና ትቕጽላላ ንተኸላኻላይ ኣስቶን ቪላ እንግሊዛዊ ኤዝሪ ኮንሳ ድማ ብ51 ሚልዮን ፓውንድ ንምፍራም ኣብ ጫፍ ስምምዕ በፂሓ ምህላዋ ይግለጽ ኣርቴታ ብዛዕባ እዚ ምስጋር ክዛረብ እንከሎም ኣብ ዕዳጋ ብንጥፈት ንሳተፍ ኣለና ዕላማና ጋንታና ምሕያል እዩ ብሰንኪ ነዊሕ መጉዳእቲ ሳሊባ ብድሕሪት ሩይ ሃጓፍ ኣለና ነዚ ንምድልዳል ንሰርሕ ኣለና ኩሉ ምስ ተፈጸመ ድማ ብወግዒ ክንሕብር ኢና ክብል ኣብ መግለጺኡ ሓቢሮም ኮንሳ ናብ ኢማራትስ እንተመጺኡ ኣብ ጎኒ ጋብሪኤል ማጋላስ ኮይኑ ሓያል መስመር ካህንጽ ትጽቢት ይግበር እዚ ስምምዕ እንተዳ ተዛዚሙ ኮንሳ ነቶም ኣብ ዝኽራማት በዛ ክለብ ዝፈረሞም ከም ጉማሬሽ ክሪስቶስ ዞሊስ ፔሮ ሂንካፒየን ኢላን ሚልየርን ክጽምበር እዩ ብኻልእ ወገን ተስፉ ወዲ 19 ዓመት ተጻዋታይ ማይልስ ሉዊስ ኬሊ ምስ ቸልሲን ማንቸስተር ዩናይትድን ስሙ ብተደጋጋሚ ክለዓል እኳ እንተጸንሐ ኣርቴታ ግን እዚ እንግሊዛዊ ሚእታዊት ኣብ ኣርሰናል ክጸንሕ ምዃኑ ኣረጋጊጹሎም ዋላ እኳ ጋብሪኤል ማርቲኔልን ኢታን ንዋኔርን ተወሳኺ ናይ ጾታ ግዜ ክረኽቡ ድሌት እንተሃለዎም ኣርቴታ ግን ኣብ 4 ዓበይቲ ውድድራት ንምስታፍ ዓባይ ጋንታ ከም ተድልዮ ብምሕባር ካብቲ ዝሓለፈ ዓመት ዘጋጥመና ናይ መጉዳእቲ ቅልውላው ተማሂርና ኢና ክብል ሓቢሮም ኣርሰናል ካብ 1930ታት ንድሓር ንፈለማ እዋን ዋንጫ ፕሪምየር ሊግ ብተኸታታሊ ንምልዓልያ ተበጊሳ ዘላ ኣርቴታን ተጻወቱ ምስተ ኣብ ታሪኽ ፕሪምየር ሊግ ዝበለጻ ጋንታታት ማዕረ ንኽስርዑ መዓልታዊ ልዑል ደረጃ ብቕዓቶም ክሕልው ተማሕጺኑሎም ኣብ መወዳእታ ድማ ካብ ዝኾነ እዋን ንላዕሊ ሎሚ ብሃንቀውታን ብልዑል ድሌትን ተላዒለ ኣለኹም እቲ ሎሚ ከነርእዮ ዘለና ብቕዓት ካብ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ይኹን ካብ ትቕድሚ ሰሙን ንማንቸስተር ሲቲ ዝሰዓርናሎ እዋን ዝበለጸ ክኸውን ኣለዎ ብምባል ውሽጣዊ ስምዒቱን ድልውነቱን ገሊጹሎም ናብ ሓጸርቲ ዜናታት ምስ ነብል ክሪስታል ፓላስ ንዲሳሲ ብልቃሕና መሳርዓ ክጽምብሮ ተሰማሚዓም ክሪስታል ፓላስ ንተኸላኻላይ ቸልሲ ኣክሰል ዲሳሲ ብልቃሕን ምፍራም ኣብ ናይ ቃል ስምምዕ በፂሓላ ፓላስ ንመሃያት ተጻዋታይን ንክፍሊት ናይ ልቃሕን ሙሉእ ብሙሉእ ክሽፍን ምዃና ክንገር ከሎም ፋብሪዚዮ ሮማኖ ነዚ ዜና ኣብ ዘርግሓሉ እዋን ዲሳሲ ሕክምናዊ ምርመሩ ብምክያድ ነቲ ዝውውር ኣብ ምዝዛም ይርከብ ሊቨርፑል ንኤንድሪክ ንምውሳድ ዝገበረቶ ፈተነ ዕውት ኣይኮነን ኣብ ሪያል ማድሪድ ይኹን ናይ ምጽዋት ዕድል ዘይረክብ ዘሎ ብራዚላዊ ኮኸብ ኤንድሪክ ዕላማ ሊቨርፑል ኮይኑ እኳ እንተነበረ ማድሪድ ግን ነቲ ተጻዋታይ ንምፍናው ፈቃደኛ ኣይኮነትን ዘላ ያን ዲዮማንደ ናብ ማድሪድ ምምጹእ ዜስካ ሪያል ማድሪድ ንኤንድሪክ ኣብዚ ናይ ውድድር ዓመት ኣብ ትሕቲ ኣሰልጣኒ ሆዜ ሞሪኖ ከም ሳልሳይ ኣማራጺ ናይ መስመር ኣጥቃዒ ክትጥቀመሉ ወሲናላ
ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ 3 ግንባር ትንቀሳቐሳላ ናብ ቻምፒየንስ ሊግ ትምለስ ዘላ ማንቸስተር ዩናይትድ መስኮት ዕዳጋ ተጻወት ተኽዕጾ 11 መዓልታት ጥራይ ተሪፉሉ ኣብ ዘለዋን መሳርዓን ምድልዳል ሓያል ምንቅስቓስ ትገብራላ ዩናይትድ አሌሃንድሮ ባልደን ምምጻም ሕቶ ኣቕሪባ ዘላ ኮይና ንካርሎስ ባሌባ በዝምልከት ድማ ምስ ብራይተን ኣብ ዝርብ ትርከባላ ከምኡን መንሰይ ተጻዋታይ ሌስተር ሲቲ ዝኾነ ሉዊስ ፔጅ ንምፍራም ቅድሚ ካልኦት ክለባት ትስርዓላ አትሌቲኮ ማድሪድ ነሁሊያን አልቫሬዝ በመሃብ ናጥቃ አርሰናል ቪክቶር ጊዮክረስ ምስተወሳኺ ገንዘብ ንምልዋዝ ዝብል ዓብይ ሓሳብ አልዒላላ አርጀንቲናው ሰልጣኒ ዲያጎ ሲሚዮነ ብቃት እዚ ሽወደ ናውጥቃይ ዝማርኾ እኳ እንተኾነ አልቫሬዝ ና ፕሪሚየር ሊግ ናይ ምምላስ ድሌት ብዘይምራዩ ግን ዛዕቢ ዝውውር ከይጀመረ ዝፈሸለ መሲሉሎም ዝኸበርኩም ተዓዘብትና ሎም ዝበልናዮም ዜናታት ነዚ ይመስሉ ኣብ ቀጻሊ ብተመሳሳሊ መደባት ክሳብ ንራኸብ ሰላም ጥዕናን ንኹልና